мироздании. Я уважаю себя и тех, кто меня окружает. Я принимаю перемены, отвергаю привычки, основанные на страхе. Я нахожусь в безопасном месте, где я спокойно могу видеть свою нервную часть. И... Я люблю себя. Очень хорошо. Итак, Лоррейн, на прошлой неделе ты поделилась страхом расставания. Сказала, что твой партнер просит дать ему больше личного пространства. Все верно? Да. Он говорит, я ленивый, и ему приходится делать всю работу по дому. По дому. Он чувствует себя как в клетке. И он хочет какое-то время пожить раздельно. Я просто не знаю, что мне делать. Хорошо, партнер Лоррейн четко выразил свои переживания. Как ей нужно на это реагировать? Кто-нибудь? Тот? Посмотреть киношку подмороженное. О, как вариант. По-моему, все очевидно. Пусть она перестанет паразитировать и отпустит его. Нет, я не могу жить без Возможно, Майкла. пожить отдельно — это не такая плохая идея. Ты станешь сильнее эмоционально. Нет, я ненавижу одиночество. У меня приступы страха. Лоррейн, все хорошо, спокойно. Тише, тише, тише. Глубоко Не могу вдохни. дышать. Глубоко вдохни. Мне уже лучше. Здесь я в безопасности. Да, ты в безопасности. Серьезно? Ты должно быть Виктор. Меня зовут Леонард. Пожалуйста, проходи, садись. Ладно, ребята, это Виктор. Он присоединится к нашей группе. Итак, Виктор, может, расскажешь нам что-нибудь о себе? Нет. Ну не бойся, мы не кусаемся. Ладно, давайте продолжим, пока Виктору не станет комфортнее. Лоррейн, ты что-то говорила? А? Виктор, господи, да как ты мог не заметить, что там уже кто-то сидит? Вставай, скорей! Лоррейн, все хорошо, все в порядке. Что я там видела? Что я чуяла своим носом? Боже! Итак, ладно, давайте тогда продолжим. Итак, Шерил, на прошлой неделе ты говорила, как трудно найти долгосрочные отношения. Шерил? Да, сейчас. Так, ладно. Это трудно, когда ты мать-одиночка. Я общалась с парнями через сайты знакомств. Но как только я говорила, что у меня 1000 детей, и я иногда бываю просто невыносимой, И? ну и еще я частенько убиваю своих парней во время секса. Что? Это отвратительно! Серьезно? Паразит, который сосет кровь, будет осуждать меня? Чёрта с два! Разве плохо кормить кровью своего парня? Я, по крайней мере, голову не откусываю во время секса. Следи за своим языком. Все, успокоились, тише. Спасибо. Как очевидно, для некоторых каннибализм на сексуальной почве является табу. Серьезно? У меня не так много табу, но это точно среди них. Может, расскажешь нам про это подробнее? Пожалуйста. Нет. Ну, знаешь, Джеффри поначалу тоже боялся делиться, но... Смотри, что сейчас. Джеффри, я хочу, чтобы ты закрыл глаза и представил себя ребенком. Ну ладно. Как ты себя чувствуешь? Хорошо, спасибо, а вы? Нет, то есть хорошо, но сейчас не об этом, ладно? Мысленно вернись в то время, когда ты был еще ребенком. Что ты чувствуешь, Джеффри? Холодно. И очень холодно и голодно. Где твоя мать? Мама? Мамочка, где же ты? Я голоден. Вернись. Ты один? Мама! Зови свою мать, зови ее. Итак, ты один в гнезде. Нет. Там яйцо.
Яйцо трещит. Нет, я не хочу делиться червями. Яйцо трещит, Джеффри, то из него вылезает. Малыша он. Нет, Что в этом плохого, Джеффри? он съест моих червей. Не надо. Не смей, это мое. Я должен что-то сделать. Я знаю. Сброшу его вниз. О, нет, я это сделал. Убил моего младшего брата. Я убил моей матери сердце. О, что? Привет. Все хорошо, Джеффри. Хорошо? Нет, Виктор, это, конечно, нехорошо, но не будем забывать, что Джеффри был еще ребенком, и перед ним стоял очень трудный выбор. Слушай, я не ем червей, но я могу его понять. Ну хоть что-то ты не ешь. Супер. Нет, это еще не все. Тут у нас был шоколадоголиком, и он показывает прогресс. Я уже месяц не ел трюфелей. Почему вы ему хлопаете? Он все время наминает сладости. Вовсе нет. Так, а вот это реально мерзость. Просто комок шерсти. Это обязательно делать? Я испачкалась. Да, это реально задолбало. Почему? Ты вылизываешь себя с того момента, как я пришел. Хватит уже. Нет, Виктор, слушай, мы здесь ничего не запрещаем. Навязчивое поведение — это серьезная проблема. Я знаю, раньше я не мог пройти мимо другой собаки, не понюхав при этом ее зад. Ой, это было как наркотик. Этот аромат. Как запеченный зефир или теплый яблочный пирог, только что из духовки. Нет, на пирог это явно не похоже. Так вот, я научился контролировать свои позывы и перенаправил их в позитивное русло. Позитивное? Ты бросил мне хоть чужие задницы? Подумаешь. Нет, Виктор, суть в том, что нужно время. У меня нет времени, истекает бесплатная парковка, так что я пошел. Нет, Виктор, подумай об этом. Наш разум как луковица. Нужно снимать слои один за другим, пока не обнаружим внутри замечательную личность. Для этого нужно время. Нет, что за бред? Если почистить луковицу, внутри будешь только луковица. Я понимаю, о чем ты, но... Боже, глаза. Он плачет. Да не плачу я. Виктор, ты не понял суть. Нет, суть в том, чтобы перестать обсасывать свои переживания и взять себя в руки. Что? Извините. Так, спокойно. Извините, пожалуйста. Да почему мы вообще его слушаем? Что с тобой не так? Со мной все в порядке. Вот как? Тогда почему ты здесь? Ладно, хорошо. Хотите знать о моей проблеме? Я расскажу. Меня окружают придурки. Придурки. Понятно? Да. Слушайте, на прошлой неделе я стоял в очереди на экспресс-кассе. Один парень на меня уставился, я спросил его: «У тебя какие-то проблемы, бро?» А он мне в ответ: вы стоите на экспресс-кассе с 11 товара, никогда лимит всего 6. Но он ведь прав. Да, но ему-то какое дело? Какого хрена он делал в моей корзине? И вообще связка бананов считается одним товаром или 5? И как ты разобрался с этой проблемой? Ну, я вежливо извинился и стал в очередь к обычной кассе. Да, он молодец. Вы издеваетесь? Я схватил его корзину, достал пакет замороженной фасоли, порвал его и сказал: «У тебя теперь 800 товаров, вали в обычную очередь!» Какой же он придурок! Кажется, я понял основную суть. У кого-то есть идеи? У него проблемы с гневом? Да, и еще? Кто-нибудь? И еще? Лоррейн? Замороженная фасоль? Нет, я не думаю, что проблема в этом. Слушай, я тебе не какая-то подобная крыса для изучения, окей? Я чувствую враждебность. Да что ты, враждебность? А может еще что-нибудь? Нет. Но враждебность точно есть. Поэтому ты и стал мозгоправым, Леонард, чтобы совать нос в чужие дела, вместо того, чтобы совать его другим в зад. Может быть, и так, но это никому не вредит. Ты ничего не понял? Нет, это ты ничего не поняла. Виктор, мы хотим тебе помочь, но нужно признать наличие проблемы. Нет у меня никаких проблем. Да ладно, ты по горло в отрицании. Вовсе нет. Со мной все в порядке. Я обезьяна. Я здесь главный. Я король джунглей. Виктор, лучше присядь. Заткнись.
Не указывай мне, что делать! Мне надоело, что все указывают, что мне делать! Можно выйти в туалет? Господи, господи, осторожно! Не трогай сладости! Не надо, пожалуйста, отпусти меня! Пожалуйста, Виктор, у нас здесь культурная обстановка! Заткнитесь! Заткнитесь! Все вы! А что на тебя нашло? Отцепись от меня! Кажется, это твое? Итак, на чем мы остановились? Так, пациент демонстрирует враждебное поведение, отрицает агрессию. Простите меня. Я чудовище. Я ненавижу себя. И даже не знаю, почему. Ладно, Виктор, это положительные изменения, но ненавижу. Это чересчур. Мне всегда приходилось быть крутым. Все от меня этого ждали. И я не знаю, как остановиться. Ты можешь остановиться, Виктор, поэтому ты здесь. Я знаю. Теперь мне гораздо легче. Спасибо, Леонард. Пожалуйста, Виктор. Что ж, всего хорошего. Увидимся через неделю. Всем спасибо. Отличный сеанс. Что происходит? Почему все уходят? Сеанс окончен, Виктор. О чем ты? Он только начался. Да, это было отличное начало. Продолжим на следующей неделе. Жду не дождусь. Ты серьезно? Я не могу так долго ждать. Пока, Виктор. Я хочу сейчас. Эй, здоровяк! Есть планы на вечер? Я наняла сиделку для детишек. Конечно, да. Да, я свободен. Тысяча детей? Роли озвучивали Фаршлаг Екатерина, Стражников Олег. Wonderful being. I respect myself and those around me. I embrace positive change and reject all habits that arise from fear. I am in a safe place where I allow myself to express feelings of anger and sadness. And I love myself.
Something we touched upon last week, Lorraine, was separation anxiety. You said your partner was asking for a little more space in the relationship. Is that right? Yes. He says I'm lazy, and he has to do everything around the house. Dependency issues, definitely. Says he feels suffocated. And Go on. he wants to spend some time apart. I just don't know what to do. Okay, Lorraine's partner is sending her a very clear message. How should she deal with this? Anyone? Todd? Watch a movie with a tub of ice cream? Oh, I think we're projecting. Look, it's obvious. Why doesn't she just stop being such a parasite and give the guy a break? No, I mean, I can't live without Michael. Well, perhaps spending some time apart isn't such a bad idea. It might allow you to grow emotionally. No! I hate being on my own. I get panic attacks. Lorraine, It makes it's okay, me- it's okay, it's okay. It's okay. I Take a can't deep breath. breathe. Take a deep breath. See? You're fine. This is better. I feel safe in here. Yeah, you're safe. Oh, really? Ah, you must be Victor. My name is Leonard. Please, come in, take a seat. Okay, everyone, this is Victor, and he will be joining our group. So, Victor, would you like to tell us something about yourself? Nope. Well, don't be afraid, we don't bite. Okay, well, why don't we continue until Victor feels a little more comfortable? Lorraine, you were saying that... Huh? Victor! Oh my... Why are you sitting there? You're sitting on someone! Get up! Huh? Stand up! What are you... Lorraine, it's okay, it's okay, it's okay. What? Who is this? Oh, I can. The things I saw, the things I smell. God. Oh, okay. Well, why don't we, move on? Okay, Cheryl, last week you were talking about how hard it is to find a long-term relationship. Cheryl? Cheryl? oh, right. Okay, yeah. It's not easy when you're a single parent. I've placed ads, I've used dating sites, but I have to say I've got 1,000 kids, and that can be a real turnoff for some. And? Well, also that I kill and eat my boyfriends during sex. What? Ugh. That is so gross. Really? A blood-sucking leech is judging my relationship? No, I don't think A so. praying mantis is telling me Excuse not me. to feed off my boyfriend. Really? At least I don't bite his head off during sex. You should watch your mouth, Don't tell me to sweetheart. watch my mouth. Okay. Thank you. Clearly, sexual cannibalism is, for some, still a taboo. Really? My taboo list is very short, but that one is definitely on it. Ah, do you want to tell us a little bit more about this, Liz? Nope. Well, you know, Jeffrey's also had a hard time opening up, but watch this. Jeffrey, I want you to close your eyes and imagine yourself as a child. Okay. How do you feel? Oh, fine, thank you. And you? No. I'm fine, but no, okay? Cast your mind back to when you were a little child. How do you feel, Jeffrey? Cold. Very cold and hungry. Where's your mother? Mommy? Mommy? Where are you? I'm hungry. Come back. Are you alone? Mommy? Yeah, call out to your mommy. Call out to her. Mommy! Yeah, are you alone? Are you alone in the nest? No. There's an egg. It's hatching. No. I don't want to share my Who's worms. hatching, Jeffrey? Who's coming out of that egg? Baby Alan. No. Why is it bad, Jeffrey? He's eating my worm. Stop it. Stop it. It's mine. I've got to do something. I know. It'll look like he fell. Oh no. I did it. I killed my little brother. I broke my mother's heart. No! Oh, what? Hello. It's okay, Jeffrey.
It's okay? No, Victor, it's not okay, but remember, Jeffrey was just a child, and he was faced with some very difficult choices. Oh, look, I don't eat worms, but I can relate to Oh, Jeffrey's there's something feeling. you don't eat. Amazing. No, not at all. Todd, in fact, is a recovering chocoholic, and he's making excellent progress. I haven't touched a truffle in over a month. Why is everyone clapping? He's been stuffing his face the whole time. No, I haven't. Oh. Okay, that is gross. It's just a hairball. Do you really have to do that? I'm not clean. That's really impossible. I'm not. Look, you haven't stopped licking yourself since I got here, so I think you can stop now. No, Victor, look, we can't just tell someone to stop. Dealing with compulsive behavior takes time. I know. It used to be that I couldn't meet another dog without stuffing my snout right up his rear end. Oh, it was like a drug. The smell to me like toasted marshmallows or a warm apple pie fresh out of the oven. No, that's not anything like pie. You see, I learned to control my urge and even redirect it into something more positive. More positive than sticking your face up someone's butt? That shouldn't be too difficult. No, Victor, the point is it took time. Yeah? Well, I don't have the time and my meter's about to run out. So see ya! No, Victor, look at it this way. The mind is like an onion. We need to peel back the layers one by one until we finally discover the beautiful person inside. That takes time. No! Look, that's stupid. You peel an onion and you get more onion. That's it. Yes, I see what you're saying, Oh, but... jeez. My eyes. He's crying. I'm not crying. Victor, I think you're missing the point. No! The point is you need to stop gazing at your own navels and just get on with your lives. Oh, what? Okay. Excuse me for 1 second. Why are we listening to this guy? I mean, what is your problem? I don't have a problem. Oh, yeah? Then why are you here? Okay, fine. You want to know what my problem is? I'll tell you. That I have to deal with idiots. Idiot. Okay. Yeah. Like just last week, I was at the supermarket in the express line, and this guy's staring at me. So I say, "What's your problem, pal?" He starts telling me, "Ooh, you're in the express lane with 11 items. There's an 8-item limit." But he's right. Yeah, but big deal. I mean, what's this guy doing counting my basket? And anyway, do a bunch of bananas count as 1 item or 5? And how did you deal with this situation? Well, I apologized and moved to the checkout for people with 11 items. Yeah. Are you kidding me? I grabbed his basket, tore open his bag of frozen peas, and told him that now he has 800 items and to go to the 800-item checkout. I mean, what a complete idiot! Okay, I'm sensing a theme here. Does anyone have any thoughts? Anger issues? Yes, with? Anybody? With? Oh, Oh! Lorraine? Frozen peas? No, I don't think that peas are the issue. Look, I'm not some specimen in your science class, okay? I'm sensing some hostility. Really? Hostility? You want to think about that? No, I'm pretty sure there's some hostility. That's why you're a shrink, Leonard, because you have a nose for this kind of thing. That is when your nose isn't up someone else's butt. I hardly ever. I mean, I don't do that anymore. Ugh, you just don't get it. No, you don't get it. Victor, we want to help you, but the first step is to admit there's a problem. I don't have a problem! Okay, you are so in denial. Ah! I am not! There's nothing wrong with me! Victor, I'm an ape! Okay. I'm the boss! Victor! I'm the king of the jungle! Victor, I think you should sit down. Shut up! Shut up! Don't tell me what to do! I'm sick of people telling me what to do! Could we have a bathroom break? Ah! Oh my God! Please! Victor! What? Dr. Clement, help! Shut up! Shut up! All of you!
What are you doing? Get off of me! Oh, I think this is yours. Whew. Right. Where were we? Okay, so patient demonstrates signs of hostility, denial, aggression. Look at me. I'm a monster. I hate myself. I don't know why. Okay, Victor, this is positive, but maybe hate is a little strong. I've always had to be the tough guy, and everyone just expected it. And I don't know how to stop. You can stop, Victor. That's why you're here. Yes, I know. Whew. Gosh, I feel a little better now. Thank you, Leonard. You're welcome, Victor. Well, good work, everybody. See you all next week. Thank you. Thank you, everyone. Great session. What is going on? Why is everyone leaving? The session is over, Victor. What are you talking about? It just started. Yes, a very good start. And we'll continue this next week. I look forward to it. Are you kidding? I can't wait till next week. Bye, Victor. I got more to say now. Hey, big guy. You got any plans tonight? I got a babysitter for the maggots. Sure. Yeah. Yeah, that would be great. Whew. 1,000 kids? suis quelqu'un de formidable. Je suis quelqu'un de respectueux envers moi-même et autrui. J'accueille les changements positifs et je refuse d'être gouverné par la peur. À chaque fois que je viens ici, dans ce cercle, je peux en toute confiance exprimer ma colère ou ma tristesse. Et je m'aime comme je suis. Ah, c'est très bien. Alors, la semaine dernière, Lorraine, on a évoqué l'angoisse de la séparation. Votre conjoint souhaite avoir un petit peu plus d'espace dans la relation. C'est bien ça? Oui. Il dit que je suis paresseuse. Et que c'est lui qui fait tout dans la maison. Une histoire de codépendance, c'est sûr. Il me dit aussi qu'il étouffe. Et... Continuez. Il dit qu'il a vraiment besoin de temps pour lui-même. Je suis
Très bien, le conjoint de Lorraine a exprimé un désir très clair. Comment devrait-elle réagir? Qui commence? Todd? Manger de la crème glacée devant un bon film? Ça, c'est de la projection. C'est tellement évident. Il faut qu'elle arrête de se comporter en parasite. Il a besoin d'une pause. Non, sérieusement. je ne peux pas vivre sans lui. Eh bien, peut-être que le fait de vous retrouver entièrement seul vous aiderait à mieux gérer vos émotions. Non, à chaque fois que je me retrouve seule, je finis par faire une crise de panique. Lorraine, tout va bien, tout va très bien. Prenez une grande inspiration, oui. Inspirez profondément. Voilà, c'est mieux. Oui, ça va mieux. Je me sens en sécurité. Oui, oui, vous l'êtes. Ah, je vois. Ah, vous devez être Victor. Je m'appelle Léonard. Prenez place, je vous en prie. Eh bien, tout le monde, je vous présente Victor. Il va se joindre à notre petit groupe. Donc, Victor, vous voulez bien nous parler un petit peu de vous? Non. Eh bien, n'ayez pas peur, on ne mord pas. D'accord, on va reprendre où on en était, en attendant que Victor se sente un peu plus à l'aise. Lorraine, vous étiez en train de dire que... Hein? Victor, oh non, vous vous rendez compte que vous êtes assis sur quelqu'un? Levez-vous, allez! Ah, mais, regardez. Respirez, ça va aller, tout va bien, tout va bien. Oh, c'est qui lui? Oh, mais si vous saviez ce que je viens de voir et aussi ce que je viens de sentir. D'accord. Bon, si on passait au suivant. Bien, Cheryl, la semaine dernière, vous disiez regretter de ne jamais avoir de relation à long terme. Cheryl? Cheryl? Ah, ouais. Ouais, en effet. C'est pas facile quand on est monoparental. J'ai essayé les annonces et même les sites de rencontres. Mais, oh, ce qui se passe, c'est que j'ai 1000 enfants et ça en fait reculer plus d'un. Et? Il y a aussi le fait que je tue et dévore mes amants pendant le coït. Quoi? Urk. Mais c'est vraiment dégoûtant. Ah oui, une sale petite censure. Juger mes relations. Non, je ne crois pas. Une religieuse Ok, ose me excusez-moi. reprocher d'étouffer mon petit copain, moi au moins. Je lui arrache pas la tête durant l'orgasme. Attention à ce que tu dis, ma chérie. D'accord, du calme. C'est ça, Du je calme. précise. Merci beaucoup. À l'évidence, le cannibalisme sexuel reste pour certains un grand tabou. Tu m'étonnes. J'ai pas beaucoup de tabous, mais ça, c'est carrément en haut de la liste. Ah, et vous pouvez nous parler un peu de cette liste? Non. Eh bien, Ah, vous savez, Jeffrey aussi avait des défenses très fortes, mais regardez. Jeffrey, je vous demande de fermer les yeux et de visualiser l'enfant que vous avez été. D'accord. Comment vous sentez-vous? Oh, moi ça va, et vous? Non, moi ça va. La question n'est pas là. Reportez-vous en pensée à quand vous étiez tout petit. Comment vous sentez-vous, Jeffrey? J'ai froid. J'ai très froid. Et j'ai très faim. Où est votre mère? Maman? Maman? Où es-tu? J'ai très faim. Reviens. Vous êtes seul? Maman? Appelez votre maman, appelez-la. Maman! Êtes-vous seul? Êtes-vous seul dans le nid? Non. Il y a un œuf. Il va éclore. Non. Je ne veux pas partager mes verres. Qui sort de l'œuf, Jeffrey? Dites-moi qui en sort. Le petit Alan. Non. Vous avez peur, Jeffrey? Il mange mes verres. Arrête un peu. Arrête, c'est à moi. Je dois faire quelque chose. Je sais. Je sais. On va croire qu'il est tombé. Oh non. Je l'ai fait. Je viens de tuer mon petit frère. J'ai brisé le cœur de ma mère. Non. Hein? Quoi? Bonjour. C'est bien, Jeffrey. C'est bien? Non, Victor, ce n'est pas bien. Mais n'oubliez pas que Jeffrey n'était qu'un enfant et il affrontait une situation très difficile. Écoute, je mange pas de verre, mais je peux comprendre ce que y a un Jeffrey a truc que tu ressenti. bouffes pas. Incroyable. Non, ne dites pas ça. Todd, en fait, était accro au chocolat et il a fait des progrès remarquables depuis. J'ai pas touché à une truffe depuis plus d'un mois. Quoi? Pourquoi est-ce que vous applaudissez? Il n'arrête pas de se goinfrer depuis tout à l'heure. Non, ce n'est pas vrai. Alors ça, c'est vraiment
Ben, c'est juste une boule de poil. Tu peux pas arrêter un peu? C'est parce que je suis sale. Non, ça c'est impossible. Je t'assure. Non, tu te lèches depuis que je suis arrivé. Alors je crois que c'est bon là. Tu peux arrêter maintenant. Non, Victor. Dire à quelqu'un d'arrêter est inutile. Il faut se montrer patient avec les comportements compulsifs. J'en sais quelque chose. Avant, je ne pouvais pas croiser un autre chien sans lui renifler le derrière pendant un bon moment. Ah, c'était une vraie drogue. C'était un peu comme une odeur de guimauve grillé, ou encore de tarte aux pommes qu'on vient de sortir du four. Non, une tarte aux pommes, vraiment pas. Enfin, j'ai appris à contrôler ma pulsion et même à la canaliser vers quelque chose de plus productif. Plus productif que se fourrer le nez dans le cul d'un autre? Ça doit pas être trop difficile. Non, Victor. Ce sont des changements qui prennent du temps. Eh ben moi, j'ai pas le temps et mon parcomètre va expirer. Alors salut. Non, Victor, je vais vous expliquer. L'esprit, c'est un peu comme un oignon. Parce qu'on n'a pas d'autre choix que de le peler couche par couche pour réussir à découvrir la beauté cachée de l'être. Et ça prend du temps. Non, c'est quand? Donnez-moi ça. On pèle un oignon et en dessous, il y a toujours plus d'oignons. Oui, c'est vrai, vous n'avez pas tort, sauf que... Saloperie, messieurs. Mais il pleure. Mais non, je ne pleure pas. Victor, je crois qu'on s'est mal compris. Ce que je comprends, c'est que vous devriez vous lâcher un peu le nombril et commencer à vous occuper de votre vie. Comment? Ok. Je vous entends, mais une seconde. Arrêtez-vous tous une seconde. Et pourquoi on l'écoute, celui-là? Dites-moi, c'est quoi son problème? Mais j'en ai pas de problème. Ah oui? Alors pourquoi t'es ici? Ok, je vois. Vous voulez savoir c'est quoi mon problème? En fait, c'est que j'ai toujours affaire à des crétins. Des crétins, d'accord. Oui! Un exemple. La semaine dernière, j'étais à la caisse rapide du supermarché. Et il y avait un gars qui me fixait. Alors je lui ai dit, c'est quoi ton problème, bonhomme? Alors là, il me répond, c'est parce que tu passes à la caisse rapide avec 11 articles alors que la limite, c'est 8. Mais il a raison. Oui, mais on s'en fout. Il a rien de mieux à faire que de s'occuper de mon panier. Et un régime de bananes, ça compte pour un article ou pour 5? Et tout ça s'est terminé comment, si je peux me permettre? Eh bien, je me suis excusé, je suis passé dans la file pour ceux qui ont 11 articles. Une réponse excellente. Est-ce que vous vous foutez de moi? J'ai pris son panier, j'ai déchiré son sac de pas congelé, ça lui a fait 800 articles, et je lui ai dit, va à la caisse pour ceux qui en ont 800 maintenant. Non, mais quel crétin absolu, franchement. On touche à une thématique importante. Quelqu'un a une idée de laquelle, peut-être? La gestion de la colère? Oui, et... Une suggestion? Et... Oh, pitié. Lorraine? Les pois congelés? Non, on peut oublier les pois, je crois. Je vais vous demander de prendre un autre sujet d'étude, d'accord? Je détecte une certaine hostilité. Vraiment? De l'hostilité? Vous en doutez encore? Non, je dirais une hostilité certaine. Et c'est pour ça que t'es psy, Léonard. Parce que tu as du flair pour ces trucs-là. Mais ça, c'est quand t'as pas le nez fourré dans un cul. Je vous l'ai dit, juste avant. Ça ne m'arrive presque plus. Oh, c'est fou comme tu comprends rien. Non, c'est toi qui comprends rien. Victor, on ne peut vous aider que si vous admettez que non, vous avez un problème. Je n'en ai pas de problème. Alors ça, si c'est pas du déni. Non, pas du tout. Je vais parfaitement bien, est-ce que c'est clair? Victor, je suis un gorille. Ok, on se calme. Victor. C'est moi le roi de la jungle. Victor, vous devriez vous asseoir. La ferme. T'as pas le droit de me donner d'ordre. Ok. J'en ai plus qu'assez des gens qui me disent quoi. On se prend tous une pause pipi. Oh mon Dieu, non. Non, ne fais pas ça. Non, mais pourquoi est-ce que tu me fais ça? Arrête, je t'en prie. Victor, non. Docteur Clément, arrête. Repose-moi par terre. Fermez-la tous. Je t'en supplie, lâche-moi. S'il te plaît. Mais vous êtes fous. Laissez-moi.
Oh, c'est à vous, je crois. Ouf, eh bien, où en étions-nous? Ok, donc je note dans mon petit carnet signes d'hostilité, de déni, agressivité. Regardez-moi, je suis un monstre. Je me déteste. Et je sais pas pourquoi. D'accord, Victor. Nous progressons. Dire que vous vous détestez, n'est-ce pas un peu excessif? J'ai toujours dû jouer les gros bras. C'est ce qu'on attend de moi. Et je peux pas m'en empêcher. Vous pouvez y arriver, Victor. Vous êtes ici pour ça. Oui, je sais. Ouf. Eh bien, je me sens un peu mieux maintenant. Merci, Léonard. Je vous en prie, Victor. Quoi? Bien, bon travail tout le monde. À la semaine prochaine. Merci. Merci, Merci à docteur vous. Clément. Très bonne séance. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde s'en va? La séance est terminée, Victor. Comment ça a terminé? Ça vient de commencer. Oui, un début formidable d'ailleurs. Et on continue tout ça la semaine prochaine. J'ai vraiment très hâte. Vous êtes sérieux? Je peux pas attendre une semaine. Au revoir, Victor. Mais je n'avais pas terminé. Hé, mon grand! Tu fais quoi ce soir? J'ai trouvé une gardienne pour mes asticots. Ouais, d'accord. C'est une super idée. Oh. T'en as vraiment 1000?